Kanisa linatukumbusha kwamba sisi sote tuliopokea ubatizo tumekuwa wamishonari, watu wa kupeleka, wa kutangaza neno la Bwana, watu wa kutumikia Mungu. Yesu alituma wafuasi wake ili wapite duniani, popote duniani, na kutangaza neno, na sababu ya kwamba watu wabadilike kuwa Wakristo. Sisi kama Wakristo tunaendelea hii kazi, tunaendelea utumishi ambao Yesu walitupatia.